अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं यूएनएन हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। और आज आपको बताती चलूं कि आज एक अहम इशू पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रो में आपको बताती चलूं कि लब्बे लुबाब है क्या और शो हम किस पे करने जा रहे हैं। चेयरमैन सोराब गोट लाला रहीम ने डीजी रेंजर्स को पानी माफिया और वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ खत लिख दिया। लाला रहीम ने सोराब गोट के अतराफ में 1500 के करीब फैक्ट्रियों को पानी के गैर कानूनी फरहमी पर एंटी करप्शन को भी खत लिख दिया। वाटर कॉरपोरेशन और पानी माफिया के गठजोड़ की वजह से पानी नायाब हो गया है। सोराब गोट और अयूब गोट, लासी गोट और जिला वस्ती का पानी फैक्ट्रियों को बेचा जा रहा है। 67 करोड़ का पानी फैक्ट्रियों को बेचा जाता है और पैसा भी कौमी खजाने में जमा नहीं किया जाता। और इसी हवाले से आज हम शो कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सोराब गोट टाउन लाला रहीम साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि एक चोरी, पानी की चोरी, जहां अवाम को पानी नहीं मिल रहा और वहां पानी की चोरी हो रही है, और इतनी बड़ी चोरी ये कितने अरसे से हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जो आपने इस इशू पे जो है प्रोग्राम किया है। ये बहुत अरसे से इस पे हमने मुख्तलिफ टाइमिंग में एमडी से शिकायत किया, मिनिस्टर साहब से किया, सीएम साहब से किया। सीएम साहब ने इस पे बहुत सख्ती से जो है एप्लीकेशन मैंने दिया, उसने सख्ती से हिदायत दिया, मिनिस्टर साहब ने दिया। फिर मिली भगत से जो इनकी ऑपरेशन का तरीकाकार होता है वाटर बोर्ड का, वो आते हैं फिर नहीं करते हैं। करना होता है तो आवाम की जो है वो कनेक्शन काट के जो उल्टा जो है वो पब्लिक जो है वो हौसला दिलाना होता है। पीछे से फिर माफिया की लोग बैठे होते हैं। तो इसमें पिछले तकरीबन आज से कुछ 6 महीने पहले इस पे कोई माफिया ने हम पे अटैक भी किया, मैं जख्मी भी हुआ हूँ। फिर इसमें FIR भी कटी है। तो बात यह है, इस वक्त में मेरे एरिया में से जो एक 54 का लेन कहलाता है या इंडस्ट्रियल एरिया साइड से प्राइवेट मौजूद है और न्यू कराची की इंडस्ट्री है। आप जरा यारी नदी में देखो, आपको 40 से 50 पाइप नजर आएगा। ये सारा पानी यहाँ से लियारी नदी में पाइप के जरिए जो है वो जाके अभी के साइड पे भी यहाँ से पानी जाता है, करीमाबाद को भी यहाँ से पानी जाता है। क्या वाटर बोर्ड को क्या नजर नहीं आ रहे? आप लियारी एक्सप्रेस से आप सफर करो, आप 1 मिनट के लिए गाड़ी रोको, आप लियारी में आप पाइप नजर आ रहे हैं। और दूसरी नंबर पे हमारे एरिया में जो लेने जा रहे, हमारे सोरा बोर्ड में पीने का पानी नहीं है, नासी बोर्ड पीने का पानी नहीं है, जिनेजो कॉलोनी और इसी तरीके से असनोमान कॉलोनी इस वक्त में हमारी लोग इतनी तकलीफ में हैं। आप एक दिन आए, मैं आपको दिखाऊं, लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, आके पानी के लिए लेनों में खड़े होके सुबह वो पानी घर लेके जाते हैं, फिर उसके बाद वो जाके अपनी मजदूरी के पीछे जाता है। तो ये है लोगों की तकलीफ। एक तरफ तो मेरे लोगों के पास पीने का पानी नहीं, कपड़े धोने का पानी नहीं, और दूसरी तरफ से मेरे एरिया में से पानी जा रहे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में। एक सोशल मीडिया पे एक लिस्ट चल रहा है जिनमें बकायदा फैक्ट्रियों की नाम है और उसने बकायदा मीटर लगाया है, वो पैसे ले रहे हैं, उसको बकायदा हर महीने में चेक के जरिए पैसे मिल रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ इस पे नेब और एंटी करप्शन दोनों इस फैक्ट्रियों की मालिकान से पूछे, भाई आप हर महीने चेक बना के दे रहे, वो किसको बना के दे रहे, वो कौन सी अकाउंट में जा रहे? मैं ये चाह रहा हूँ ये जो 10 साल से पानी की चोरी हो रही है उन पे इंक्वायरी होना चाहिए, उनसे पैसे वापसी लाए, को भी खजाने में जमा कराए। मैं तो कहता हूँ इससे पूरा आपका सुबह दिन बेहतर हो सकता है। ये इतनी बड़ी, ये एक बड़ी चोरी है और इसके पीछे तो एक बड़ा माफिया होगा, एक बड़ा ऐसा हाथ होगा जिसको हिलाना जरा मुश्किल बल्कि मुझे नामुमकिन लगता है। आपने क्या देखा जब आपने आवाज उठाई और ये सारी चीजें, क्योंकि आपने खत भी लिखे, आपने बताया अभी कि ये सारी चीजें हो रही हैं और सोशल मीडिया पे अब बड़ी गर्दिश कर रही हैं ये बातें, तो उसके बाद आपको क्या फेस करना पड़ा? मैं तो क्या बताऊं, मैं तो अब ये बोलूं, जो मैं तो परेशान हूँ, तो मेरी जो माफिया है वो तो और थ्रेड शुरू कर देंगे। मेरे को कोई परवाह नहीं है, मेरी जिंदगी का 1 घंटा भी बाकी हो
تو میں اپنی لوگوں کے لیے، کراچی کی عوام کے لیے میں لڑوں گا، یہ میرے فرائض میں آتا ہے. میرے کو کوئی ایشو نہیں ہے، نہ میرے بچوں کو ایشو ہے، لیکن اس پانی مافیا کی وجہ سے ساری کراچی کو پتا ہے میرے بھائی ہوا کتنی دفعہ حملہ ہوا، لیکن میرے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ایک دن کوئی آسمان سے لوگ نہیں اتریں گے اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتا ہے. اس لیے ہم نے اس بار لکھا ہے، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ چیز ختم ہونا چاہیے، ان مافیا سے پیسے واپسی لانا چاہیے اور باقاعدہ یہ قومی خزانے میں آنا چاہیے. تو یہ اتنی بڑی، میں تو یہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ اتنی بڑی چوری اتنے عرصے سے ہو رہی تھی، یہ چوری کیوں نہیں نظر آ رہی تھی؟ اور اب یہ چوری اگر نظر آئی ہے تو اس کے بعد کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. دیکھو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ چوری ہم کو شروع سے نظر آ رہے ہیں. ہم مسلسل جو 2015 سے، جیسے میں وائس چیئرمین بنا تھا UC 31 سے 2015 سے میں نے اس پہ اپلیکیشن لکھا ہے. میں نے بار اس اٹھایا ہے. آپ کو میں بتاؤں، آج سے 1 سال پہلے 22 دن ہم نے علاسف اسکوائر پہ باقاعدہ جو ہے احتجاجی کیمپ لگایا، 22 دن دھرنا دیا، جس میں سلیم مانڈی والا اس دھرنے میں آیا، دھرنا ختم کیا. سلیم مانڈی والے نے خود کچھ آئیڈینٹ کو توڑا ہے. پھر اس مافیا نے باقاعدہ کوٹوں سے ہم پہ جو ہے کیا ہے، اپنی نقصان کی ارجانے کے لیے کورٹ اور مزید کوٹوں سے کیسز کیا. لیکن اس کیسز کو بھی ہم نے جو ہے اپنی وکلا کے ذریعے اس کو، جو ان لوگوں نے کلیم کیا، ہم نے اس کو ختم کرا دیا. جو وہ FIR کٹوانے چاہتے تھے، 22 کروڑ روپے ارجانہ نقصان کا ان نے کورٹ کو نوٹس بھجوایا، لیکن ہم نے اس کو بھی پیش کیا. ان میں ہائی کورٹ میں، مزید کورٹوں میں سارے معاملے نے میرے خلاف پیش کیا. لیکن اس چیز ختم کرنے کے لیے اس میں میڈیا کی ضرورت ہے، اس میں اداروں کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں واٹر بورڈ سے ہاتھ توڑتا ہوں، اس کراچی کی عوام پہ جو ہے اب رحم کرو. ایک غریب آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کا، بچوں کی تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ کہاں سے 10 ہزار روپے میں ٹینکر ڈلوائے گا. اب تو یہ حالت ہے، ہماری مساجد میں پانی نہیں ہے، وضو خانے میں پانی نہیں ہے. اب تو رحم کرنا چاہیے واٹر بورڈ کو. بالکل. اور پانی کس طرح سے کراچی والے خرید کے اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں، ٹینکر مافیا جو ہے ان کی کھلی بدماشی ہے وہ کراچی والے فیس کر رہے ہیں. اگر انہیں ٹینکر جو ہے وہ 4000 میں بیچنا ہے، 3.5 میں بیچنا ہے، 6 میں بیچنا ہے، 10 میں بیچنا ہے، وہ 20 کا بھی چاہیں گے تو وہ بیچ سکتے ہیں، کیونکہ کراچی والوں کو پانی نہیں مل رہا نا. یہ مافیا اتنا ایکٹیو ہے کہ پانی چوری ہو رہا ہے اور یہ چوری رک نہیں پا رہی ہے. اچھا جی ناظرین، ٹیلی فون لائن جو ہے وہ کٹ ہو چکی ہے، تو اب سلسلہ کیا ہے جو ہماری لالا رحیم صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے جو تقریباً ساری چیزیں کہیں وہ ہم لوگوں نے آپ کو بتائیں. اب ہم لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.